Alléluia. Yajawa yamkura amleke kun glamu eme Jésus idomano. Ye kanyakanga e nyamie inde ya fa blenga e paule yi nyamisano. Aunjwe nyamie kuri timi fo nyamie klo fo nyamie glamu elo asi. E yo duma edan e kan voduma e mien Jésus-Christ idomano. Nyamie obatikpa obakra sakra ayo glamu yen blenga e paule sano. Ye mo awe san o atigay e komani kefio e simani kefio c'est le roi Jésus obo atingole fue obo akrende okumba che wakwa yino o manga bneso o asedi ke c'est numa munu amri sa fi o yema c'est ngam kusuma am kasakla yo o manga bne mo awe san o tan mo tingay koko yo bo dere kan wa fi man klosran c'est ngwa fi bo nyamie domanti. Je demande moi ça. Amen. Ya efa enyamende sangabe yoli d'être ancien imangla mon bloc bloc Apocalypse 6 verset 9. Sangabe yoli d'être ancien imangla il manque bois banflin beli dikenga be fa kikiri floi inan sunu bo frère que bois banflin beli likenga be fa kiki flua inu sunu uni benga nyamie nde ne Jésus indebo be kanti be kunibe nyamie solembo be bani kikri be sidike nana wabo onzwe ni klosan liye tima kun bo ati na ole fwe Kéoni, adi et jole, bo atu et klumbo, asien souffre, be sou, koulebo, be kuni tio. Be mani, be kula, be tale ou fwe, kungu, be se de beke, be gwa ase, kama be viengu duma difwe, ni benia nga be wakumbi ke besa benua du nyalo ye uni ke bagbanflen bali dikan eva kidi fwa insienu insiensunu alléluia on connaît que andere fois et quand dikan eva kidi fwa inusun ye Andere na fisuka elema blekaka ils sont et quand dikan va qu'il faut inu sukumba ye fuken ba yekun ya me disu ya ko insiensu so ya me kusuka e kan sosu ekun e kan wasu ya me kuma plan zukuma e kan insiensu ken ba yekun yesu kan insosu manya me ka Jésus Christ do mano ya ese dika ende tinga diransu mon bloc so que la rédemption. Le livre de la rédemption et Betik Bole Floi and Nasu partie 4. Amen. Yeah. Et on quelqu'un est bain et bobo igrisu and a dui I nusu. Ya I nusu. You want kabe beli. Il y a un qui fait une sou. Anma c'est anma c'est une sou. Et que est-ce que une sou est unique nani bango oti nzwezwe. Bo oso soin vie ye blolo osuisu. Oma esedike wa fanga ibo ble wa fanga Satan. Oba ke olla kala sonu no ofe faj blolo ite makoba ou flenu kikrisu oyon ko tene panga ou fenyo ye ke o faile mo juli nansu wa jiunglo wa fabe wa jilo otike wa sibi ande be kwasonu na ken na won tebe kokon na ken kwa tebe kokon se kusuma ndidie oni duma klole oni ningowa ite bezu kosenyo donc wa ke
wa nyambe wa vie sanga ela nyamia se la que nyamia se dit que no sakan ngo on izan ya nyamia dan se que quand nyamia wa jime quand nyamia wa bome nyamia si mamu ya imasomu okokle libe duma ngwan boagban flen I fruwa nu ofa boagban flen moja ya fa kle libe duma boagban flen fruwa nu oma isofe somu be kwala kamabe oma isofe somu Satan musu si Satan okwa nyamabe itiama nyamia ofa ndango we osuma ange kuma bali bo atike na su kerie no oma ela mian se Jésus-Christ idoman yeah frwa inusu ekanga sanga be yoli sanglo yile d'être ancien ima onkulan mon bleu que Apocalypse 6 verset 9 il wa ke bois banflin beli li kenga be fakikiri frwa inusu nu uni benga nyamyende ni Jésus de bo be kanenti be kunibe nyamien sole po ibla fonu le c'est il va on que tubo on dit que sakolement ba kama il va que bali flua dit que ba kiki flua inusu benga bo nyamien de ande nyamien il a le mot didi tibo be kunibe be klein o nyamien sole ipo alléluia il va be klein o nyamien sole ipo yeah be kaninde yeah be bani kekri be selike nana obo onzoin ni klosralie timan kun bo atina le fouet ki oni yeah adi e jole bo atu e kunbo asensu fem be su kun le bo be kuniye tio yo kabo bengamo Jésus inde on y a mis un denti be kunibe kabe kunibe be klein o y a mis un soleil ipole yoko y a mis un soleil ipole ya be pani kekle be sedike ke oni ye adi jole kulebo asesufemu be kunenti o selebeke am minde afi amunia ngabe titima tifeka mu samu mo be akumbe viemu mo be no odu ka be no odu ni amu ko sanga mu sali c'est passé c'est ingénueux en un tesu nso tesu ama ngamle eusa ba un kosan wanimu ye nyamyen denti anze Jésus la lonti be kunibe bo be klein o nyamye isole ibonio amen kan ma se fa kanisai e unike e frwa ikikrisu bo oni mo fa gui nansu que un frère Jean mo ko mo bla nia oba onia o tianie kun bo ani bo o tike ne kunsa kon kwa frère ko ban bo won bla nia ko nian vie o wona ni pango fue ko tike nyosu wa frère kun won bla nia ko nian on ni pango okre ko tike sansu wa frère kun won bla nia ko nian on ni pango bletitri ka o tike inasu wa frère won bla nia ko nian kun on ni pango nzwenzwe c'est ko tike li inusu wa sema ka bla nia no kuna ni pango onuma kun Seigneur, bebo Jésus denti be kunibe ya be klein o nyame solembo oke koko fo bebo kikrisu bo fa gui inasu sanga satan o ayo wae wa vie o ma wa junglo wa beduma wa fanzolia wa fa tabesakun mo so ke ya ancien ancien mon bluffant c'est 666 wa fa tabe ngbansu wa fa va tabe sakun osufa ba ko nani pa won su blolon osusu o tonduma ils vont soit vieux o kleke i foi inusu o tima
à son nom niais. Alléluia. Il y a un beau sac qu'on soukana wa yenu. Et on ka blabo nyamien ofa Israël mamu Abraham Noé mu Jacob mu Samson mu beti Israël mamu ngamo nyamien on beti duma on benati ojingo klebe il blesse nous que les on fa to c'est malachimu Mathieu me blesse ni enana namu bewawa besu sauka bewawa besu sonzwe bewawa betu amuimu ibol gajo nyamie ofama benga mo beti zif on benga beti mo zif ofa beli kawle ebe dima on bebe natimali kawle on ma bebo benga beti zifu ba fielo be on be natiri donc bla ko juli wa kibele ka ko nu yawi romain fo d'être bunukun ima bla on nu fa jama bla on sien on ga bla son juli wa kibele donc bali enanamu ebe nwa ebo etimezal bain o bali nwa o find them ba manie o ko bless onu because be lo o tike anyansi wa tobesu be sumo nyamekun o kun ko kakile nwa yi e esenye esu sunyame no mon kebla ko ju o afai o fa konya mesu yenge esu mi de je suis balé o afai o fa konya mesu encore ba va konya mesu o ko asesi ila ma muno o ko tikebe o ma senye be asunya mi eku hallelujah yo yeah ko commence yi o satan mo sike jo nyame wa gbe einwa na onye esu na ti okre osie o se envoie onye esu na ti osu kan de kre osu ma engwan yetema obali afie yo oru asonu mo ola kalaka sonu na onyabe yo le fwa ikrisu le mo fajan li inasu c'est ko ju inusu nama benga beti ma ezali ba mo beti ye na ya fie ko ezali bobo mbelo ye sason osu juo ye eusa ke woni mo ye be kunya Josine dati be kunibe anta nyame dati be kunibe bo be klein o nyame isolambonion ngoke na akotomentio nama ason kikli nga professeur que église primitive na son kikli akoto ason kikli ngamo Jésus takali na so sans vraiment afibler son bele wa janvier otika jo Israël ma ngamo nyami wa fabrication wa debe o fabrica un fleuron ça bon o debe il s'offre somme bele ngamo osu kambendele amen. Oui, quelqu'un y a maintenant. Et on a blabo Josué Bali. Josué, et à quand on s'en entend. Quand Josué Bali, il a un maman, bah seulement Jésus nous. Au candele, bah seulement nous. Il va au Tibet deux fois, bah seulement nous, bah niemelo. Et quand on fait ça, Matthieu, il faut nous. Yeah, et c'est que when Israël mamu ngamo nyamien wa fabriquer un fleuron ça bon o a debe bien ngamo yon nyamien d'être Jésus yon la lonti be kunibe na be kla o nyamien solembo mais fa Matthieu d'être abla on so et comment c'est ma abla on non et pas de ma abla on non et quand on est Matthieu d'être abla on so Matthieu d'être abla on so et comment c'est ma abla on con et pas de abla on non et moi ndati wa beselike be kon Jésus
Et moi, Pilate, ou sali, beke, hier, yo Jésus bo beflei Christ ise. Hier, yo Jésus bo beflei Christ ise. Be kula, be wan, ma, be boboyi, wakasu. Hier, ou sali be ekunke, sa te oni, bo, sa te oni. Hier, bon, sa te oni bo, ke hier, oyorio. Ye be kpani kekele kpa ekun ke ma be boboyi wakansu ke Pilatu wuni ke osukwa yoma safi bo aloa tran sasu ofalin zwe unzini isanu sambe nule ye oselibeke sans non le franca il coule nie numanu amu bobo amu tio ya sambe kla beselike ma ivie nde ka eni emamu esu ye Pilate ji baraba manibel que oyolibo be boboli Jésus o famani be que be boboyi iwakasu amen iwan Pilate o sabe que bien na ole fenka ngoli sai oirio ngoli sa teke ya elio be wan be boboyi na be ji sa te foi na be boboyi yo fanzo zinsanu iwan ngale foi nye no no vie be wan ma iblo wan be ma imoja otoisu bo otoi e mamesu nya keka blebo be ke Sunday afi be bouke be su esakpa le ka belie foti que Jésus o saki me nya meduma yo ma be ma I vient dai otoisu azema imoja otoisu ya ma oto e mamesu donc mo be keni son be sake ndenga be kelen nyamye wa krewasie yeah be ole bebo oti be defwe so oti be defwe Jésus ba kuin on be ma mojan otoisu ya bo to e mamu be souvie ya bleku juli bon allez on sent que guerre mondiale ils ne sont à juli bon oh il blesse au kousumai ni des mamu be o menu ye bien on sent que Hitler ye foi on dit que be o beti jifu yo kundebe que o kumbeo donc il blesse nous o kunibele te yo ils sont sans Hitler me kunibe Mussolini me kunibe ils sont les blancs, ils sont sans be kunibe afa somu yeah be klein o nyamia sole ibo alléluia on dit que Seigneur be souffert Seigneur be sou be nyunu yeah bien que be ni yeah atu ekunbo akun etalo afme sime kende bo be kani yanga inua wa jale alléluia est-ce que wanimu yeah be onyame solembo be ka onyame solembo no Israël mamu ngamo nyame wa debe oui nyame wa debe c'est comment be bo be ndabe kani kama imbo dan to isum isobe be bo be masomu yele ngamo iso nyine nga oduli be sumu be kuni be yaka be kuni be klein o nyame solembo amen yengo te be klein o nyame isolembo ni yo le ke Bible c'est que za mamu be kula be nyameti be bo nyame ko na be nyameti mu sanke be nyameti ya ma fa romain na tribune kun ima bla ni nu fa jama bla ni sien Rome foi de tribune kun ima bla ni nu fa jama bla ni sien
ndati wa Israël femme benyamien si sale iwa aniamu ka ekoyona ama buma amu ngole fwe nkloke nkan sango ye bonyamien jime inglo nkle amu saso yale ka Israël femme saso yale ka Israël femme beboué ba yo san bo be uma sawle be kale so le san benga betima zuf bo benya beti benwa oju ka okoyo so ndenga bekeli ke Israël femme be kula benya beti okpesu afin bekeli ke be defwe fission oyoma Jacob anuma bo be soma nyamie be stroi amunia ayongwenga eni be ewatra kenga nkati nyaki sanga be yoli mi nkebe ye Alléluia yo sanga be yoli nyamie be nyamie bo otibe si otibe defwe o bali que wa dibi o kakidun croissant bon le Jésus que wa dibi o bali ba o mewre o bali ba sime o combien be queen be pepe ya Pilate un jo bien o elingwet bien be kujo bien be queen un jo ni foi 11 sanu a fait bien ati sankba nous vieux bien il est foi mais il vient d'un otoy sous moi otoy mamesu yo ndeso be kani vuda ke inwa oja afi Josie vient d'autre kingi Josie mojanti ngwa ama moja soy motamusu au lieu que moja somoti moye ama mle no moye moja somoti alaje no mo alaje mamu moja somoti akunjwe no mo akunjwe so mo aula boy otamusu jo amkani iso mojan wa tamusu yabo otoli be su bo se be kumbe nyine ke ofata ke sabe kumbe so nyamien ofabe ji sifeteno sangue otiklare ofata ke be nyangwa isontema be klai o nyamien solembole jo ko nyamien solembole be su pon kebenie a tué eti alem a ku eti alem ayo tebeni ya ati eti utre mayo wan minde afa vieme ole am serike e ma oni anu mamu vieme tolo o wala iso o dube souvie yo ya bibu seke jo dans Romains nous Isaïe mamu qui ku be sanga be oli nyamie oyachi o chebi oyachi o fa chebi ya kengo oyachi fa chebe oyele ke o wa debi yangwe tema nyame kpesuke be o siso nyame kpesuke na ma be si Jésus nyo amen ma ekanga yo yenyu ezeli ke Romains d'être blunku ima do nu fa jama lo nsien amen yes ekanga ebe ibola yekun iwa ke eni ebuekun ima do ma twe iwa ke eni ebuekun ewi ke jasi fe bo zif ba fama su ti nyamieni bebebuli iwa ebebo iwa ke eni ebuekun ewi ke jasi fe bo zif ba fama su ti nyamieni be puri isonyoli ma isonyoli oyoli amumu aisa sange ke eni ebuekun ekun bo enwi wa fa nga nyamie fasran enwi ke benana beti nyamie iya nwle susran hallelujah e oblable indete adwama kwesu kenge iwa ka eni ebuekun ewi ke
Jasin fait bon zif ba femme son ti nyamien ni be bouli. Oui. Jasin fait bon zif ma femme son ti nyamien on y be bouli. On y be bouli. On be wa be na be kani inwa o jali be bobe su. Et wan ils sont yoli en moye ça. Yeah, c'est la mouke. Nyamien, on y bebo beti zuf. On y benga beti man zuf. On y benatima blek bano. On y blebo Israël mamou. Nyamien benati. Et nanamu be sel que on s'appelle Jésus. Be sel que on s'appelle anangama nyamien kpli. Be wa be sube o kanibe en mwemo. Au complet pour Julie. O fatake nyamie o plana o a di afi nyamie tike nyamie diabla nyosa yele ke bleku tuli nyamie se Moïse ke jo na ma Israël ba fi o ja mvlenu bla o bla ga jei bla ke aja Israël ba o personne n'est pas mani Moïse o tibe mala bo iswebe tio Bleku tuli Moïse, bon kalinde Moïse jaoli wa ko ja et je vous bla wa ko ja mblenu bla. On mange ma kabe fa ndenga Moïse kali fa susu sangwa yo otima pa. Yo ke wa penya mendeu. On be jasoli un. Be commencer be ko va boy jole. Be ko va boy jole. On ma nyame kusu ofali abe un. Nyame fali abe o kunibe. Également, Élise foi et pas à un ou fait noir. Il me dit que je où était ma nyamie ou sonio. Ouais, mais ça, ben, non, mais c'est pas un fou, il y a quoi du so. Il y a que nyamie a dans nous. Quand nyamie a jimé, et bon, et tima Israël ba, et on nyamie a dans nous vie. Il y a que t'es coudou, nyamie on y est nati, t'es coudou Jésus. Oba eum tien kudu nyamie oma enkwa donc un ama etima nyamie Israël bamu ezolie yole Moïse ji nyosu anko jalmoti ke pain blanio ok benga beti Israël bamu bezolie yole Moïse ngoma do majali boti Israël banio ok belie be bamu me wole on me fali ya Moïse nyamie kuma okunibe amowe donc, et c'est ça. Otike, blebo, nyamye kusumai. Bon, on fallait que etike, iji savie. On fallait que tu on y iji on y est sans moi. Donc, avec vous c'est que jour que ça qu'on bloque me ko gagne, on y va sans moi. Que nyamye ko façon qu'on y va sans moi. Yo sans moi yo les il c'est que otike iji sanyo. On y a maman beri sans moi qui sous but que petit nyamie ici qui sous okun ekusuma on y est sans moi bon eti nyamie ici ignosu amen c'est ma ka sonti sans compte be diable non non ne sont dans kan nzu c'est que nzu kan ti delende am paul wa sanga mo ko ma ko très ma on mo diable kun Quand je me dis Adam, on me dit black, on les F, on me dit black, non. Amen. Jo. Yeah. Quand nous mien, on est semblé au sang moi face. On fait ou à ouest saint, on fait pas qu'on fait à ouest. Il y a un senti nyamien. Nyamien à ouest, il y a le Jésus, il y a le nyamien. Donc c'est qu'on que nous avons encore transcend pour nous, on dit que nyamien Jésus a honneur, tu que nyamie a honneur, tu que nyamie sans homme, bail sans moi. Amen. Yo, que mon nyamie aussi que tu kudu, on y est, ouais sans moi. Blanc nyamie bana, on y est, ouais sans moi. On continue, on katali ben, on kataben, on oba et unwa. Amen. Oba et unwa. Ye blanc mon oba et unwa so. Iwande ida mamu by anya sifwe. Ye ke nwa ka eni ebuekun.
Et oui, que Dassi fait bon, Zufmba femme sunti, Nyamien ni be bouli. Il faut que Nyamien au Katabe, Namana be Fadasi Fesu, et que Nyamien Katabe, be femme Dassi Fesu, Nyamien on be bouna, oba yunwa, no a day. Oteti, Isa Mamu, Nena Ulay, be Clonyamien, be Sonyamien. Be signamien. C'est Nyamia Katan Beyi, de quoi comment Jésus l'est. C'est Nyamia Katan Beyi, de quoi pas Jésus, de quoi Katasole, soit Katan Beyi, de quoi pas Jésus aller à fi be signamien. Et que soit Katan Beyi Kousmani, et Kousmani, et Suyakima en moussolé, et Sunyama Ungwale. Et Kousman, quand Nyamia Jiri, mais quand Nyamia Jiri, et on y a face quoi, fanga moi de mamou, n'y a pas facile, ben n'y a pas solo, quand il me cousu en facile so. C'est n'y a pas djeke, o du ma de, o debe, na beli wa de yo. Ya, quand c'est que n'y a mien, on y a me quoi pas, on y a me quoi net, de quelle façon on y a mamou nié, le collectif de kaole. Ils allaient mamou, ben n'y a mien o tique beke, o tique be a moussa. Be nanana me nyamie be suibe ba be suibe ba o kumbeta le o debe o be gwegwe o tina wala ke blede du na wala be to se mo be jaso kon be natison be su nyamie na wala su be su be nyamie na wala su e kusu e bet me dal ban e fanya me ba kangoa ya me se ke ni ke ya ba so ni ngo we o ku Isaia mamu be tima siwa okwa fanga beni na Abrahamu Noé mu Isaac mu Jacob mu akoto mu be fa subenya mie otike ekwa ya san no so yesu nyame so onke ya ba so no ya ndanga edwo ya ma be ntia katawa ke ya ba so no e be kwa e san no so ti son be kun afi bi se ka yo san mo di ma nyame nda so be to be kun elien otike envoie sile ite enya etio oteti nyame nga sui e fa kango wa dan yagma nyame kuma o bele kusuma otike be mlan iso be dio ele kuma envoie sile afi enanamu be suli nyame kakala be woka otibe nyame obwe otibe nyame radio otibe nyamie potomo otibe nyamie nzwe otibe nyamie boa otibe nyamie kakatika otibe nyamie kokrate otibe nyamie mem nenga be di ote bemba dra ikwa otibe nyamie be nyamie soni me iza ma merie be mo na fa nyamie fi fa ka nyamie so be nyamie ti kumba lekelike Abraham nyamie be siyo yese e mo se su kwaso no kumba no san oni nyamie kakanga on dit que nyamie kumba oswe maye to itema nyamie oduma falibe oduma deviem okun bless on wa eswe ningem on blanga oba e nwa kusuma yin il faut que okatabe na oba e nwa na wa de ke wa de mo vie mo oba va ko nyame su wa asesi no okun okudebe ya won kira yo ye won jasi fe bezamba fama su iti nyamie on be buri okun isoyole won isoyoli amumu aesa iso buri nganyame be buri oyeli emu aesa afike bo nyame be buri itie kusuma nyame obali ehu na wa dedi enio amen. Iwan oil amu aesa iwan sange ka enye ibwe kun bo enwa fanga nyamie fafa ofa fasran ewi ka benana beti nyamie iyanwule su sran ke fanya Abraham e fanya Jacob e fanya Isaac benana beti nyamie iyanwule su sran afika be sanya mie me wa Abraham nyamie Jacob nyamie Isaac nyamie
Oh, ils sont sans me consommant. Beti nyame yang su sran. On kabe comment beti ils sont sans me anuma. Kenyame obu benana makundan. Mo o ma o ese oklobi. O ma ese o debe ku. O ma ese okobe weku. Alléluia. Yo want ben na meti nyame. Yo ben na meti nyame oklobi. Amen. Yo want ka ebui ibu eku ke yo want sanga ka enye ibu eku bo yo want fanga nyame fa fasran ewi ke ben na meti nyame beti nyame ya won susran afin ke nyame falike masran ye ke oflesran okukume ici. Alléluia. Manyamie o kaye Jésus do mano yo iwa besomu be klai o nyame solembo besukma iwa be wa kembeni ye atu ekunbo iwa minde mamni anglobu mambo bakbe nyene vie mabbenwa o jaka kemena ko jain ye ntom kunbo. Amen. Manyamien o kai Jésus domaine yo isoria yi o feta ke inwa oja bebo o nyamien o debe il faut que inwa oja bebo be kai o nyamien solembo mo bien ma ba ekun feta ke isoria inwa oja ya oyo tifwa inusi des encore fois inusu oti ida mamu belie bida manganya me wa debe oti be lie sanga isamke be nyame ndamba fama su itande ele moyo itande eyete ye pose que jo na ma ese esiegwenu ke etikpa na esiegwenu ke etikpa na esiegwen kan de ba mli no mli nga be mli ni kokoyo ni anya etinti o senke kudu nyame osesi beuno. Alléluia. Ya osesi wa fase me fa sanglo yile ndetre blunukun imansan fa drema bluninyo sanglo yile ndetre blunukun imansan fa drema bluninyo iwan ndeti wan nyamie nde kanfo nyo iwan iyo ma min de kanfo nyo beula bajetrale be kami nde kemba akpikun kemba nyo kemba apprécié et mon blog que 1260 iwan 30 nyo so mu yale Olivier nyo ni kanignon bo begin bo fwe vie bo begin me imi inyule se be bo fwe vie wan oyo bete si fin benoit oreille o mansan tranga iwan oyo bete bekun so blenga bekan nde be kwa tanima nyamie be kwa tani nyamie sulo ka nama nzwe to be kwa kaki nzwe be moja ble kwanga be kloke be fa sawa fa kula ya sen soufem be sou be kula be kula yo que be ko vie ben de kan ne dambo be fin commandant ba be sime ibonu fite oni be kun okrabe ye okumbe be fuen ka kro dambo
be sous Sodome ni Égypte be boboli be mi isu inu ati su sama fa klani benga be fi vlen klanu ni benga be anienti fanu ni benga be fi me klanu be un be foin kemba nsan ni sin besu suma besu mama atinke besiebe tranyo so be kunle yo asia soufem be fe be kunjo be kebe unlike afin nyame no ijofo nyon so be kle sambe yale ka kemba sani ni si vieli nyame ma be deli umye ekun be jasoli dani be kula nga be uni be sera kuni be dankba be tidi sankun ne kekle ba nyame sulo tan son sedike enfoi be furi nyame sulo nyame blenu que be fuko be pofem be unibe amen manyamie okai Jésus idumayeno ya esedike bebo beti bebo nyamie be kla o nyamie solembo yole Israël mam nyamie wa fabi kun ke mvle kun sa beyo ye ngwete ma be klanwu le so ben dengamo ben na me kani ye inoi o jali iwa ke no jali itema be wo le so ye inoi jali kumai nyamye ke nyame o akiri benu ke nyame akiri benu nyame be buli ebo etima jifu femu o elie mo ayesa itema ande esiri Jésus nyo senge besu kama no so yele ke benna na meti beti nyame ya nwo susra o manyame wa sesi be unu eku no kwese okodibi yeke o sesi no o fanyame no idofa nyo ye be ko ye be ku kande yo fa o fabe ekunyo yemna nya jo nyo son yo ke be wali kikrisu mo be kande be bofamum be bali be kunibe be fui be wasu le jensan oni bue okun wa we kun fi meso o bali wa jabesu o pense que be jasu be jan ni be jasu be jan wan fua be fuli o ma ke be woni soin o ma ke be fu be ko be pofe ko be woni be ya ke be woni be o ma ilenu ba kanya mi na wole kun ke be kan be koso ye samu ida manga be kalemu e be anwike kanzu sanga me kuni yo tie defenyo yo iwan fanyo somu kuni ai nyamia o meni kurale que c'est il faut faire on be kun si on finwanu alléluia mais ekenga nende sangwe nende tulbuni san iman san fajina mablu ekenga au moins c'est ekenga il kan wole iwan franyo somu yale Olivier nyon ni kani nyon bo be gi me imi inyule c'est be pofe vie won oyo bete si fi benoa ore amen be kwa si fi inua ore oma sanga iwan oyo bete be kuinso blenga be kande be kwa tani nyamye sulo ke nama nzuto otike kun san nyoso mu be tike Olivier san be tike kani san be le be soin
Yon kunyai que be kame be kanyamen den be kwa tani zwe kena mo oto. Amen. Mo be kwa tani zwe kena mo oto. Be kwa kati zwe ni mo zwe be moja. C'est fanzo le nyongo we. Et on ka la nou. Bien kusaka Eli, kusaka Moïse. Eli o le so klale timi. Kena ma unzwe to. O kunze kwa jale afin sanglo sien. Yo. Kusaka Moïse. O e ma unzwe kati moja. Yo. Eli so oni Moïse so. Be akko Israël lo. Ya be kolo bla on be colonial. O tika blenga mo e onye ngo we. Blenga onye nyamye watani be mo andengo e jowe be Jésus ti mo deux fois be si mo Jésus ben na Jésus ndenu. C'est le lien Jésus ti est deux fois. Andenga mo awe nu be devant be mindali li ke dan ngabe mindele afwe afakbi koto libeloi be jidiblo ngabe jidiblo kusumai wa e mo esa o me kusumai e afa mande o de kenya mi alakanza ngabe yilo ngabe yilo be ngabe olom osura besu jo mo elike mo esa sans dents sans se bon le Jésus bon yo yidingo monyo o esan dwedwe on ma moye on ma ba mo yo e masanyan gwan o libeu no ke be ni ansan basime bejiri blo yo ba enwa e afa anda o enwa osura yesu osu edwedwe osu mayen gwan be o lo be so fe be o lo bakachi pain e ko so wan yaka dike Israël ba senyo la beti juif e kusuman eti pain. C'est facile de yakati juif be kusuman bakati pain. Amen. Et sous-sui osura yesu osude. Amen oui. Donc kusuman et soumis de que Jésus obla no a failli na erreur. Yeah, quelqu'un a Matthieu. N'était blanc nanou. Il peut faire quand vous verrez l'abomination, la désolation établie au lieu saint. Tété ça, klumbo ça, mo onyamye ili kanu, songo kangandengo way, mo obuya kunda ba, otizoliye, afiju que Jésus, il va ngwa bain, afika ngade sunyamye, et soumi de Jésus, oba wa faye, na ekonyamye su. Yo, Jésus mon coin, au clé zolé viemu. Mais quand tu allais me gagner, am di ka wa me vle kun. O jam vle kun. Mais quand son zolé somu, mais si que Jésus parlait wa matan. O quand de ko yo sanga il blesse sanga mo kenge son derrière ma obia kuna pa. O bebo e ou tete ça. Ni ne sai. Mo o nyamye yi isole nyamye yi soit place nous. Il blesse nous, sans aucun des sommes au bien qu'on n'a pas. Amen. Oh, c'est moi qui n'en yo ekanga matinete adwane na ima blue on no. En tout cas, Jésus ils ont clébé, ils ont coulé, but continue les cassien. Mais que sont ils ont comme oui, ni mais si que Jésus parlait wa matin. Matin d'être à blanc on na ima blue on no. Iwa ndati wa nyenenga ndati wa nyeneda ekinga ndai wa isanti tetelike bo nyamie no ijofe danye keninde blanga anwike o nyamie likanu mambenga beozide be wandi o kambesu masango kanga ndeso obuyakunda no blaba e un tetelike bo nyamie ilikanu
benga mon bekenga de sogne mambe buya kunda tete que sogne yo le béni et on ka là nous Salomon on prend nyamien soin que nyamien soin ka be sou nyamien soin sogne bible c'est que le clament be fa so se be fa le nyamien sa nous mo so que dédicace que fa le nyamien sa nous nyamien iwa we o ja le tete ma prophète bo nyamien ja fo bo o kwa ikoma ku ya nyamien sel be que on a créé ça dans le mot que Isaïe mamou c'est bon les cavier quand c'est bon les camouaou c'est bon vle bien nous bleu be ça mien bleu bon de ça que veut tomber sous que be faba kunda be ko Salomon il ne me soit non mon be srenya mien manya mien au début ils sont dit qu'on fait les au cas de Isaïe mamou Benjamin sele dan c'est be sa vie c'est be sa timia vie que be fa ba kundan be fa nian Salomon il nyame soit non on be sere nyame on nyame wa debe il sont tellement Jonas Dieu dan on met Jonas Dieu dan kulo on kofa maswa o ti dwe beswa o ti dwe il kan ba ti dwe o suwu o Jonas o benukunke Salomon wa c'est ba kun o likakun ne satimi wan c'est o srenya mien ne ya fo faire pour ne va corps il soit son non il nyame soit non nyame de o mo il me si côté ça ba Jonas o mo fait la kundan o fa o li nyame soit non o ko srenya mien ko c'est ko vie srenya Dieu dan wa ko fi wa yo Benjamin soit so Benjamin jimbo nya no Benjamin soit sogne parce que ça mien ndeve be sou be fa ba ko na me kolo be sre nya me debe oh ça me commence be que jo nya me se be que se be fa nya me nda su titi soit so o kale se ba fa su kusumai o bubu donc pas fa su mai que ko duli bien consacré Titus Alain Douli o bali wa kumbe o bubu soso soso mo be bubu lui soyi io sukumba ne ande ne jo ala kubalo femu bakman be nyamie fleur soit be plastique be o sukumba sonne kanga nyamwa jilungo le bo afwe joli nou be nyame delibele be sere nyame be fa ba ko be kolo nyame debe iso plastique ba sonno iso sukumba sonu okun ala kubalo femu bo so ke musulman mu ba ko plan be mosquée bo so ke mosquée d'Omar plastique ba sonu la ba won Jésus won ils sont dit tétéliqué bon nyamie moi tofwe ye o kaisa ba ku o ala ko ba famo musulman me soa asonu soa ne o ti tété ça won kambe ko tété ça so benga be kanga de mo be buya kundan on nga je kusumai ils sont tété ça mo ça mosquée d'Omar o Guinée o kleke o che kansan nyame so assassin imam Israël imam no o ma sam ke jo nyame fama benga beti juif on benga beti ma juif mu on benati mali ka wole o kata kuin o tike kuin wa o kata kuin wa yo o kata libe yin no la o kata yin wa o tike be yin no wa kata be yin no wa tike yin wa mo se di ke on zo le kun wole e buya kundan ke on zo le kun soy ni o so asesi ko on zo le kun yo plan tete sai yo ginye yo e me kanga afende parce que be ka be kanga mu e be kanga e wi o be ke wi e buya kundan e se ngo vra kunden do afin tete sai o le o ma blenga oni yi o ba ti nyame wan wandi bla nyame denu wandi bla Sauli kakun na be kama nyame den da wole
awle ka ku motia to motima na wle wandi blanya men denu yole ke oche kan esuako hallelujah o ko masa o nyame denu kuma do ga su kunde nyame wa wai afo che kan je so fa no o ba fa ifako yo ka tete sai ba ya wen oche kan esuako donc que nyame wa fai bo fa ifako o kwa ese o sesin Dokusu Beuno. Bible dit que Joseph soy. Que Jacob wuli bamu. Oti Jacob yi iwan be cassé. Quand il touche dans un bateau cassé pas Benjamin. Joseph comment ici au clé. Au pali travail soy. O tu coulé un saut. T'as l'air où je te vous comment il y a mes jours clés. Moi qui l'allié. Quand tu as mon camp au camp et les membres sont à 15 mois. On fait au bimou et quoi Élysée oui. Quand tu as l'allié mon camp B. Il n'y a mon body. Le coup il n'y a mon body bois que quand les fleurs non. Bah tiens ici c'est que quand on y a mis au sous. Quand on se bat le fleur, non, bien voilà. La lettre qui veut, ben, mandez, mais à Queen. Qui a Queen, à Nia, c'est il a lié, il n'a pas jailli. Bah, tra Joseph, bah, J. Bono. Il n'y a bien quoi, aïe. Et ben, il y a fait J. Bono. Moi, il n'y a pas. Moi, je fais moi, mais il y a terre. C'est à terre, foi. Moi, il y a ce quand il dit, il y a l'éliqué. Bah Joseph, il y a terre. Joseph, maintenant ma femme Joseph, bah fa au Égypte. Dans le gouvernement, bah quoi il y a terre con. Bah neku. Bah fa mo gagne. Bah fa Joseph talent. Bah fa blique nous. Bah au clé Jacob Kenya. On va nous ouiller. Bien on a soulé. Ouais Joseph c'est wa vie. Joseph ou li. Bah quoi il y a terre con. Alors on nous Joseph Wolo, blanc Wolo, on crée. On est là, mon prime sous, ou à qui unde, bah pas Joseph, bah Jibiswa. Joseph Biswa, non, tiens, il y a pas même, la flèche qu'elle est, oh l'homme, ou à faire 200 000 ans. On m'a essayé, bah Joseph, bah fité. Joseph, quand on a fité, il va que la flèche avec Kenny. Mon béou me oulé botique n'anime là n'ani ngamo ou parler ba didi diemu mon béou me oulé je sais voir tout la lien beau quand tout dit beau alléluia ba fa Joseph ba va séi Égypte là 100 ans Seigneur c'est allié fité Joseph yo o me wantion ils a même là ba ticket a we wa kumbe ke be dimai Égypte là, allié là, mais c'est pas les fallait. Que Bali, Joseph, aussi c'est un bel éveil, mais moi Joseph voulait qu'on. Mais Bali, Joseph, ou à Falier, bateau, enfin Mambé, encore, enfin croire qu'on, avant le trône. Nous avons que du ben là, on se met à am ko sebeka be wali, na be bla. Que douane, bébé si me nous keke et awama et baba, au son Jacob et Sounamie et n'y bien coup, au son Joseph, il faut wouli et mangamu, mais ça que Joseph a maman au benule. Oh Joseph comment quand on est bien, on est fait, quand il y a un baba. Vous l'avez été témoin d'un sonny, comment tu élèves à blême parce que au Bible on ne pas liser. Joseph. Autre je le cœur je l'ai vu ici macan ngolo bonsoir que Benjamin dit je l'ai vu la lo Benjamin on connaît comment Benjamin il un jour amour na am ko fa am nya kan no bla afi kan bali am croix am trono e ura nga biswa c'est amnyanga bamay
nga kabiswa so bafan eji bero kani be se Jacob on plein sous moi Joseph ouli oka moi eji fe kun moi Joseph moi Benjamin ole ku plein sous be kelele ba matin que Benjamin obla que Benjamin bali mon beau famille ya lo nu san beau lo quand mo Joseph ni Benjamin ya on le ban pe di kun ha kun dwe dambo diang man pe kun o ti wa win yan bien il yan bien no way ya mo ira pe la dame sou je ko trama je buru so no o ko sune tete oba que Joseph bali kun o seri o bibi se ko kekele pa ka benga be ole betima Israël mamu be jasole be o famille histoire no mo so ke palais be no que be kwa be o le akali oni ni Israël mamu senye mo mi mien son Joseph nion ko keke klo be kwa bakoto koto be koto la bakoto mien son Joseph nion mien mo mi atenion mien bal mien we ya be son wona mo son na mien okuzo ka ndi mawa oko na nyame wa yi amuyenti jo amunya c'est Joseph son ils ont lié il y a le Jésus bali nyame men kele nyame kloli mais il y a un moment que ça ba mu be kleme be Joseph yate otike 30 pièces d'argent mais c'est que pas de non on a coûté 100 quand Joseph a te sort 30 pièces d'argent Jésus comment Judas a te 30 pièces d'argent non donc quand il passe sous Joseph on est Jésus otike ils ont les compagnons nous avons sonné c'est me dire asu donc d'abord Joseph quand on a un boulot on va clé il y a un au panique clé que bébé bâtiment jifumu be fité be wa famille histoire non que be on lit on ko se wa jiwo que mien soit Joseph non Jésus kusumai que va kangani romain d'être bunu kunusai i ande za mamenti siwa fraka teku du olo na oko debe ke va kani sango yende de bunu kunu sai leli ni Moïse be akona be ko debe donc oko jiumblo ok momi mien so Jésus nion mien amboboli mien tam defenio mo be koto be usakania ni fanya kanvinga mo be su kana so no ajan wa fa kuma mo jo kana Joseph wa junglo aba kleni amu okmani kekle ke benga beto ju me fite be wo parler no kana Jésus kumai wa junga klebe okma kekle ke benga betima Isaïe mamu be fite be parler no parler yo le béni yo le paradis alléluia il Bible c'est que à la voix d'un archange à un cri de commandement il descend. Donc, tu écoutes Jésus, que amour et ti ashikbengmei yanye kokbai ekosuko kusumai kadwa bankumai oklenzo lenzo liemu ale wa kpe ale wa to awu wa kpe mblevekun jawo mblevekun tete sai o nyamie irikanu nzo so me croire c'est facile Benoît au jalè. Ils ont même béi oti siwa. Écoute, eni esu nanti. Oka ke Benjamin. Bolo. Bo Joseph ou la lui. Bete wa bon. Bete on fait en fait pas bla. Que Benjamin ko bain sans que okman. Ye Benjamin so le wani. Ya kenga sanglo ilay.
ils ont 144 000. Alléluia. Ils ont 144 000. Sans gloire, il est d'être un saut. Il m'a tué. Et que rapidement. Ça vient d'être un saut. Il m'a blanc me tué. Pardon, il m'a tué. Isaïe fait un benou sans akbi ya sans akbi ablanani na. Iwa na amusakan iwa be boli be nga be seli be zolye be noa klelimi be ti akbi ya sans akbi ablana nina. Mon bluff on dirait 144 000. On dit que 100 akbi nga bodumale 100 akbi ablana akbi 100 amati akbi ya 100 akbi ablana nina so biabeti Benjamin izolien non. On dit que ndenge ejoe il a un mamou, mais quand vous voulez, ma belle femme, je j'ai appris à obéir, je peux son ami. Je, mais quand ça me dit, il bête que Béa va tuer Jésus. Il va colonier. En tout cas, Benjamin, il tient ma, il tient ma, je vais vous souligner. Il dit, je vais vous, il n'y a un je sans akbi ablana na so bete Jésus ko junglo ofakle benio ikusumai kana junglo akle be ofata ke okma na benga betima ize mamu be se be funa be ko amen jo ebo etinde so ma ebu yakunda ye wa benga bon be o nyame ya lakambo be mani be trale ou fou foué be man sa kontra foué sa kontra foué yo trale ou foué so inzolie yo le nyame iwa we yen samka Isaïe mamu fra nyame odibi ya blanc be wa sensu ba nyame ti parce que be nyame wa we yo le ke ba souvent Jésus bien me mo jan to yesu o ku be wuli kusumai mo be kuni be mo be klai o nyamia yi iso lembo nyamia blu ben na makunda so je ofra keze o debe ye kwa o ngo debo nyamia awe yo descend ye nyamia so nyamia awe izo ndole tale ofue ye ngo ofa mani bele amen yo ye won kembeni ye a kun etalo kembeni ye atu ekunbo Mama, amu ni angabe olomu, ma benwa ojuka. Beni aso wale yole wani empakle. Yole san akmi yansan akmi ablana nina. Ngolo ke 144 000 be ya belie. Di kon sam ke atokle fwen. Wa klebe nyene. Alléluia. Atokle fwen boba wa klebe nyene atokle fay bo oy ko la kabe songo su nyama be atokle fay bo o fale fa jibe su iso samu ye wa isfra ka benua oju ya ke Jean o compte dibe ke benua ko ju ni senye nyamia so atu bekun yo tu bekun bo su sene manyamia o kai Jésus idumanu ya ekanga sango ya eboboli ekenga yeku nwa kabo akpan flank peli likenga be fa kikiri fwa inu sunu uni benga nyamye ndeni Jésus nde bo be kanti be kunibe nyamye sole ibo be kpani kekle be sedike nana hobo onzweni krosanye tima kun bo ati na le fwe kioni et a dit jole bo atu ekunbo ase soufem be
be su kunlebo be kunye tio be mani be kula tale ofe kungu ye be se be ke be gwase kama be viengu duma tifwe ni benianga be wakumbe ke be sa benwa oju. Alléluia. Manyame oraisu manyame aukai et que parce que floa il nous sou yale isaïe mamu ngabo nyamia iblo be jidi Jésus doit be jinti mon be klebe na be kunibe mon be klan o nyame i solembo ye be kpani ka kebeni ya tu ko ba de yo no ma be ngamo be ngamo be tika musa amni amo be akebe nyina vie ma be no oju enyene so yo le atokle fe mo so ke antichrist boba wa akle be nyina ne ye ingamo otike sasabo tieri ai ya kama sike tenga nyamie osesi be uno boko debe koko ikuso be ti ma za ba bo envoie sile ti ya nya eti ofai ofa kwa nyameso ye won ke ko di afan sani sin ke ka afan sani sin ko vie okun e aba ke e ban e adi afa akpin manyame raisu manyame kai Jesus do manu ye fueke e ba yekun ke ba yekun floi ingamo ka be tike floi di ke ba kiki floi i insiensu ye e abia kuna manyame ramsu je demande moi so ye ese nyame anangama enyamia atikpa aisro atitimi fue like fi on mosin olye fue benua be ko be ju o mangle mu elo ase bebo betindengo wai an jamia kli rabesu motimi o trambesu sanga fevie osu tupakia osu nyina vie osu botinde so ma ovie su Jésus de manu plao ma on dwe o nyama metran je demande ça amen.